الحمد لله الذي سخر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة بكمالها وأدى الأمانة إلى أهلها ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فحتى خمسا
وقال اتق المهارم تكن عبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن لجارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرك بالشرف. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. قابل قدر الإمام محترم معزز सामीन कराम नौजवान भाई बंधुआल পর্দার ভিতরে বই কোরআন হাদিস শোনাতে মোর মা বোনাল আমরা বেগুনারে মাত্তারাবাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ জামানুশলের দিনের হামল্লা বানা কোরআন ও হাদিসের খিদমত আল্লাহ বানা জান্নাত আল্লাহ বানা মানুষই নতুন জান্নাতের হামগতি কোরআন হাদিস শুনেছি মানুষই নতুন পালা লাগে মা বাবা হতুন পয়েন্ট সম্বন্ধে হতুন হতা হোক আল্লাহ রহমত আতুন গুয়া ফেলানা বেশি গমই হওয়ার লাগে কেয়া কয়বা জেদ তলতা বাম্মাতুন ইয়ার একটা কাহল বুদ্ধিও একতলাতে হইবা পালা হামত যা শুরু করে এন্দিল্লাহুদুন আসার এন্দিল্লাহুদুন আলামত হুয়া দিবা গমইব কিবার ভিতরে কি করা যায় শোনাইছে নিজের বাম্মনে পয়েন্টার হালাতরে জানি পারে। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। ইয়ানা এই যে পার্ট 1 পার্ট 2 তোলা যাব আপনারা তো পার্ট 2 চাইতে মনে হত দইলে চ্যানেল এবারে সাবস্ক্রাইব না করে দইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর ভিডিও লাইক করো। আশা করি আপনারা বুঝে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু।